så var de styrande myndigheterna ovilliga till att ge möjlighet för den här insynen. En förändring i attityden har skett efter den franske presidenten Sarkozys besök. Et finalement, une concertation a eu lieu qui a regroupé l'opposition, enfin disons quelques partis de l'opposition et les partis de la mouvance présidentielle. Som ett resultat av Sarkozys besök så har man ändå kommit samman från regeringssidan och oppositionen för att försöka finna en lösning Et nous, Pasteur Swami et autres, y avions pris part dans le cadre de la société civile. Och jag som pastor Swami tillsammans med andra har också deltagit i de här samtalen som representant för det civila samhället. Finalement, l'une des clauses majeures, c'est l'élargissement de cette structure de gestion de l'élection. Och det som har kommit ut av de här samtalen är att man måste tillåta fler att ha insyn i organisationen av valen. Ça veut dire que les représentants de la société civile et des partis de l'opposition seront admis dans cette structure pour donner du crédit, une certaine crédibilité à l'élection, au résultat. Så representanter för oppositionen och det civila samhället kommer nu att finnas med bland valorganisatörerna för att ge organisationen en större trovärdighet. Bon, écoutez, c'est pas une réunion politique que nous tenons ici, nous allons parler de l'Église. Givetvis är det inte ett politiskt möte vi har här, vi ska också prata om kyrkan. Voilà. Au niveau de l'Église, tous les regards sont focalisés sur les préparatifs de la célébration du centenaire. När det gäller kyrkan så fokuserar alla just på förberedelserna av 100-årsjubileet. En tout cas, des commissions avaient été mises en place qui travaillent depuis assez longtemps à préparer donc cette grande retrouvaille des chrétiens. Flera kommittéer har arbetat sedan länge för att förbereda det här stora mötet kristna emellan. La célébration du centenaire de l'évangélisation du Congo par la SMF sera un moment qui va nous aider à voir non pas le passé, mais à orienter notre regard sur l'avenir. När vi kommer att fira 100 år av evangelisationsarbete från bland annat Missionskyrkans sida så vill vi inte fokusera så mycket på det historiska men låta jubileet vara en startpunkt då vi ser framåt tillsammans. Et naturellement, vous êtes attendus massivement à Brazzaville. Ni är välkomna massivt att delta i våra festligheter i Brazzaville. Bon, je ne veux pas être long, je vais passer à la troisième question. Parce que franchement, si je me déploie ici, on n'en sortira. Jag ska inte ta mer om den här frågan. Jag vet att det finns en punkt kvar. Och dit vill jag gå. Le jubilé aura lieu quand? Le jubilé aura lieu en 3 phases. Vi ska fira i 3 faser. D'abord dans les consistoires du 12 au 14 juin. Dans les consistoires. Juin. Den första fasen av firandet kommer att äga rum i distrikten den 12 till 14 juni. D'abord donc dans les consistoires. Et ensuite au mois de septembre. I september månad sedan. Voilà. Comment ça s'appelle à Madjia d'abord, puis à Brazzaville ensuite. Med start i Madjia och sedan fortsättningen i Brazzaville. C'est ça. Donc à Madjia ce sera comme un pèlerinage. Och Madjia-festligheterna vill vi se som en pilgrimsfärd. Mais en tout cas,
le point ou le clou de la manifestation, c'est au stade Massamba Débat à Brazzaville. Avslutningen av festligheten kommer att hållas på Massamba Debattstadion i Brazzaville. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que je suis allé à Oslo? C'était une invitation du Conseil